Shalom majua-jua man banta krina. Salam sehat ijapape kita ringan. Jumpa mulihi ibas sermon klasis Medan Delitua. Ras kami Pendeta Valentinus Timotius Tepu. Tetap si jaga protokol kesehatan, ulah lupa pakai masker. Ope dengar si benaken persikapan karena nusun khotbah ta. Mari si pebulat ukurta ras kita ertoto kita. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, ate kami Tuhan nikapkan khotbah, sisahkan kami man ngawani perpulungan du, ibelang-belang GBKP khususna klasis Medan Delitua. Pakai kendu kami kerinana kemahandu Tuhan, serayandu. Terlebih-lebih kami simabai sermon khotbah enda gelah arah kata dibata si bagikan kami rasi persiapkan kami enda bahan cinambahi semangat kini teken ras pengarapan kami ibas masa-masa pandemi COVID-19 siwah enda. Alo kendu toto kami enda Bapa ibas Yesus Kristus kami toto. Amin. Senina ras turang kekelengan Tuhan. Kita kubas persiapan khotbah Minggu 21 November 2021. Ija tema khotbah ta ngerti gendekna umur manusia. Si jadi invokasio ibuat ibas pengerana bindu waluh ayat waluh. Lalit ICP singasup ngambati kematenna. Entah nuncun wari kematenna, enda mesada peperangan sila tersilahkan. Penipu pe la terpulahisa bana ijenari. Oke, ibuat ibas ketangkasan bindu sada ayat 4 sehwaluh. Sini ogeken secara tunggal bagenda kata dibata. Salam man perpulungan si pitu. Ibas Johannes nari, man perpulungan si pitu i provinsi Asia, simparlah man bandu keleng ate ras dame sirehna ibas di bata nari. Eme di bata si nai nari lit seh asa genduari, dengan silit seh rasa lalap. Bagepe sirehna ibas kesah si pitu nari siringan i lebe-lebe kursi kini rajan di bata. Bagepe alokenlah perkuah ate ras dame sirehna ibas Yesus Kristus nari. Saksi si tutus anak sintua singgo ipekeke di bata ibas si matenari. Sire kuasa nandangi kerina raja-raja i doni enda. Keleng ate Yesus kita janah arah kematenna ipulahina kita. Ibas dosa-dosa antanari. Ia mesir banca kita jadi kini rajanna. Eme jadi imam gunandahi kendahin di bata. Bapana, iakuilah kemuliaan ras kuasana seh rasa lalap. Amin. Nehenlah ia ras embun. Kerina kalak ngidah ia pagi. Subuk kalak singgo nebak ia pe. Kerina suku-suku bangsa idoni enda nangisi ia. Payo bageme jadina. Amin. Aku kap si perlebe rasi pendungina, nina Tuhan di bata, si mada kuasa, nai nari, genduari seh rasa lalap. Bahan khotbah ta ibuat ibas padan sidekah, Mazmur bindu siwah puluh ayat sada seh 10:2, enda siogeken alu responsoria. Begenda kata di bata. Di bata kap ingan manusia cicio. Pertoton Musa suruh-suruhan di bata. O Tuhan, kam kap ingan kami cicio. Nai-nai nari ersundut-sundut. Ope denga ijadi kendu deleng-deleng. Ope denga ijadi kendu doni enda kam kap di bata si rasa lalap. Kam sinuruhsa manusia mulih ku asalna. Isalih kendu jadi abu tanah asal nandube. 1000 tahun seringe ia kapdu ras sadawari.
Desken wari sinderpih si enggo lepas, tahpe bagi pertukaran jaga malam saja. Iombak kendu kami desken nipi, desken dukut si ertunas. Pagi-pagi turah dengan terlak me ia, tapi kencaben wari melus me. Sengget kami rekiteken rawandu, meripuk getem, ibahan gara atendu. Dosa-dosa kami itama kendu i adep-adep pendu. Dosa-dosa kami si terbuni pe tangkas man bandu. Genda umur kami erkiteken rawandu. Desken sekali erkemusah saja ngenca. Dekahna kami geluh lit 70 tahun. Adi kami megegeh banci jadi 80 tahun. Tapi kesusahan eme ayam-ayam geluh kami. Pedas-pedas keri umur si gende jenari lesap me kami. Ise meteksa uga sangat narawandu. Ise meteksa uga jadina kune kam merawa. Dage ajari kami ngertiken uga gendekna umur geluh kami. Gelah kami jadi kalak pentar. Sehijenda pengogen kata dibata si jadi palas ibas persikapan hotbahta. Temanta kekelengan Tuhan ngerti gendek na umur manusia. Minggu enda igelari minggu pendungi tahun gereja. Piga-piga tradisi gereja ibas minggu enda isingetken ibas gelar-gelar perpulungan si enggo idilo dibata. Jadi lit piga-piga kebiasaan gereja ibas minggu pendungi tahun gereja enda isingetken karena gelar-gelar kekelengan ta si enggo idilo dibata. Tujuanna gelah kita singgeluh denga banci makeken waktu. Tupung kita geluh alu mehuli ope denga wari kematen tareh. Makalit istilah kekelengan Tuhan memento mori. Ingatlah wari kematen do. Ibas minggu pendungi tahun gereja endape ngingetken ka manbanta kekelengan Tuhan, maka kaipe si ibenaken makalit pendungina. Endang goseh kita kubas pendungi tahun gereja. Alu bage ibas minggu enda iarapken uga kita setia ras erkemalangan man Tuhan ibas proses ndalanisa. Jadi tema khotbah minggu enda mabai kita gelah uga kita pentar makeken wari-warinta guna kemuliaan Tuhan. Bagi nina sadakuan-kuan singata kenca la terjeng uga dekah na kita ngeloh babo donienda. Tapi si penting eme uga kita jadi meherga ibas doni enda ibas waktu si kentisi enda sadakuan-kuan si banci memotivasi kita berhubungan makeken waktu alu mahuli rikutken tema hotbahta. Senina rasturang kekelengan Tuhan kita serayan Tuhan sim persiapkan hotbahta. Mazmur siwah puluh enda nuriken karena pertoton. Perbeben. Ras pemindon Musa man Tuhan. Ija gejapkan Musa. Tuhan ingan cicio. Tupung perdalanan bangsa Israel ku tanah Kanaan. Adisi perdiatekan ayat 1-2 bahan hotbah ta enda. Enda ngerana karena dibata eme ingan cicio si erkuasa ibas tep-tep masa. Kekelengan Tuhan. Mulai doni itepa, maka kuasa dibata melinkel seasa genduari. Coba si penanam-nanam rasi pegejapkan. Tuhun tahlang. Dibata erkuasa ibas kaipe subuk nandangi pemimpin-pemimpin. Waktu bagepe kematen. Sue bage ogenta ibas kitab ketangkasan dai. Sinuriken Yesus Kristus si igelari saksi si tutus. Si enggo ipekeke dibata ibas si matenari. Erkuasa nandangi raja-raja idonienda. Yesus Kristus enggo keke ibas si matenari. Singgeluh rasa lalap serasa lalap.
erkuasa nandangi doni enda raskrina isina. Kematian saja si jadi kebiaran manusia, penggo italukan Tuhan ta Yesus Kristus. Sendalanan ras kitab Mazmur endape, Musa ngejapkan di bata meingan cicio erkuasa ibas tep-tep masa. Selanjutnya, pengket kita kubas ayat 36. Guna mempersiapkan khotbah ta, enda bancika kari tole si tambahi, si kembangkan pe, saja garis-garis besar ibas bahan khotbah ta enda nggo isehkan man banta. Ayat 36 enda ngerana karena manusia genda umurna. Senina rasturang kekelengan Tuhan, kita serayan Tuhan. Lid sada serangga gelarna my fly. My fly. Tapi artina lalat capung. Serangga enda tapi hewan enda usiana, umurna 24 jam ngencang geloh. 24 jam. Coba si ukur-ukuri 24 jam. Tubuh yakudoni enda sadawari ngomate. Kekelengan Tuhan. Amin nape manusia lah bagi serangga endandai. Tapi kegeluhan manusia pe harus disadari ibatasi alu waktu. Bagi nina pemazmur. Ibas bahan khotbah ta. Manusia ndesken dukut si ertunas. Pagi-pagi turah dengan terlak meia, tapi kencaben wari melus me. Mulihken ku abu tanah ni naibas pemazmur ndai. Desken nipi, kentisik ngenca si inget, maka enggoka berlalu entah pe lonari si inget. Sueras invokasyon ta, ibas pengerana waluh ayat waluh dai, maka lalit manusia si ngasuk ngambati kematianna, entah pe nuncun wari kematianna. Artina kematian manusia lid ibas kuasa di bata, si mereken kegeluhan manusia, janah di bata kasir kuasa, ndilo manusia, mulihken ku di bata. Maka ibas nggosi sadari genda umur ta, maka ije perlu si pakeken kesempatane guna Tuhan. Sebab ia si mereken kegeluhan man banta, ia ka si muatsa. Maka labo banci manusia meneken kesah sapih-sapih kita manusia. Sebab kegeluhane amin nape genda umur manusia nikna, labo banci manusia sir kuasa nandangi kegeluhan manusia si deban. Maka arah ayat 36 manusia genda umur nani nandai, mari erkemalanganlah kita mandi bata. Ilustrasikan kami bagi token listrik kekelengan Tuhan. Coba perdatekan token listrik ada yang go ersora ya nit nina, berarti mindo pulsa iya. Adila iisi pulsana, mate lampue. Tapi adi isi pulsana, ngeloh ka. Kita lah kap bege, lang daya dibagi pulsa token listrik dai, adi ngorsorai ya nit nina, tambahi pulsana ngeloh ka manusia nda. Endalah bagi kita manusia. Adinggo nit nina, ise pila boje, ise pila ngasuk. Dokter apai pe dokter pribadina, melala pertana, adinggo nit nina, lo banci iolangi. Enda ngerana karena ayat 36 dai manusia genda umurna. Gelah banci pakaikan waktu silit guna Tuhan. Ayat pitu 11 kekelengan Tuhan si jadi bahan khotbah ta si perlu enda si gali
manusia iteruh rawa Tuhan. Uga kange maksudna manusia iteruh rawa Tuhan. Gambaran enda nuduhkan man banta uga belinna pengaruhna adi di bata merawa man banta. Adi bas kitab Pemazmur ndai jelas kata kena sengget kita, meripuk getem kita, gende umur. Manusia saja pemerawa man banta banci kita sengget. Enda di bata si merawa. Maka banci gende umur ta. Orang tua saja pe adi begi-begi sora anakna bagi merawa. Merusur si katakan orang tua. Gende umurku nakku, gende umurku. Seni naras turang kekelengan Tuhan apaika adi di bata merawa. Maka banci jadi terjadi sebagai rupa nandai. Sengget kita meripuk getem gende umur. Alu bage ibas kesempatan geluh sini berikan Tuhan man banta ula si darami rawa di bata. Si pedauhlah erban dosa. Lit bahasa Latin nina labo bahasa Juhar ya Latin. Simul justus et peccator. Kai artinya indah sekaligus benar dan sekaligus berdosa. Memang kita enggo ibenarkan Tuhan. Tapi bas dalani kegeluhane, ndabuhkah kita kubas dosa. Tapi jangan kita berdiam dekah-dekah ibas dosa Si lawan ka dosa Sebab adin dekah kita bas dosa di bata merawa. Maka tadingkanlah dosa amin nape kita ngeluh bas dunia enda tetap iperhadapkan ibas dosa-dosa, godaan-godaan, tantangan. Jadi kekelengan Tuhan, dosa ciga ate dibata. Janah dosa-dosa si terbuni pe tangkas man Tuhan. Endandai isingatkan ibas Pemazmur. Ngerti gendekna umur manusia, temanta, adi ibaba kubas kegeluhan kini teken kalak Kristen, tridah arah biak. Entah pe karakter Kristus singgeluh ibas dirina. Enda si terus si perjuangkan. Bagi nina sada istilah kekelengan Tuhan. Menjadi orang Kristen gampang. Tetapi menjalani kehidupan sebagai orang Kristen itu sulit. Jadilah terjang kita jadi keanggotaan ngenca. Tapi karakter Kristus itu geluh. Teridah ibas dirinta. Gelah ula kita kena rawa di bata. Ayat si terakhir, ibas kita persiapkan khotbah enda ayat 12. Enda ngerana karena pemindon man Tuhan gelah jadi kalak pentar. Musa ngejapkan. Maka kepentaran ibas Tuhan nare. Maka pindona man Tuhan. Guna dalani wari-warinta alu erguna ras mehuli. Bagi Musa mindo kepentaran man Tuhan. Ernanam min kegeluhenta nandangi kalak si deban. Tandana kita nggo pentar. Lit nanamna kegeluhenta man kalak si deban. Bagi Musa memberikan rasa pengaruh man bangsa Israel. Kita uga. Kai nanamna nandangi kalak si deban. Baru-baru enda kita ngikuti pekan keluarga tahun 2020 sada. Kai tema belin pekan keluarga anta. Jadi jabu si mahuli. JJS jadi jabu si mahuli. Labo jalan-jalan sore. Endam tema pekan keluarga anta singgo si ikuti seminggu enda. Maka sendah kita ngelakukan lakon persadan sibadia. Jadi ibas seminggu kita ngikuti pekan keluarga. Mari si babai jabunta jadi jabu si mahuli. Teridah karakter biak Kristus ibas keluarga anta. Bagi bebas gereja rikutkan masyarakat. Tantangan gereja ibas zaman enda bagi sini kutip kami ibas pendeta Eka Dharma Putra Nina kekelengan Tuhan. Too much reflection, too little action. Enda Nina tantangan gereja zaman genduari. Nina pendeta anta Eka Dharma Putra. Artinya kai terlalu banyak merenung,
sedikit sekali beraksi. Inilah tantangan gereja zaman sekarang. Kebanyakan merenung, tapi karena enggo rusursa merenung, ya tunduk. Lupa aksi, lupa ngelakoken kai perenungan tandai. Berambera arah khotbah enda ipemedakken kita. Ya, adinggo medak kindai lebih isemangati guna mengisi warinta. Kalak Kristen si pentar ibas ndalani wari-warina bagi matawari pulta ku pantek cigerna kekelengan Tuhan. Artina uga reh dekahna reh terangna. Adik kita mindo kepentaran man Tuhan. Bagi matawari pulta ku pantek cigerna. Labo bagi matawari ciger ku bena. Reh dekahna reh magemna. Terdekahen tiah enggo gelap. Kai pilaidah. Enda gambaran adik kita lamindo kepentaran man Tuhan. Lit istilah kekelengan Tuhan. Nutup khotbah enda. Muda kaya raya. Tua bahagia. Mati masuk surga. Enda toto rasura-sura manusia. Janah pengarapan tapi selaku kalak Kristen. Tuhan Yesus erkuasa mereken endandai man banta. Adi si pakeken waktu peluang kesempatan silit ibas kita. Enda kesimpulan ibas kita nikapkan khotbah minggu tanggal 20 sada November 2020 sada. Amin. Mari ibas kita enggo manjar-anjar ngorati karena kata di bata ras menggumbul nisa si tutup persikapenta alu ngatakan bujur man Tuhan ibas totonta ras kitar toto. Bapa kami siringan bas kerajaan surga, bujur Tuhan go brekendu kesempatan man kami guna nikapkan khotbah guna tanggal 20 sada. Ibas kekurangan-kekurangan kami Tuhan si menyempurnakan ca. Janah ibas kami nehken katan duenda. Pengalaman-pengalaman rikutkan palas kata dibata. Enda banci empegegehi kami. Ibas ndalani wari-wari kami. Ipakekan kami kesempatan lalu mahuli. Janah kata wari pak sampai kami ersikap. Ibas Tuhan makekan kami jadi alat du. Pegegehindu persi kami kerinana Tuhan. Serayandu ibas persiapan khotbah. Gelah kesehatan kepentaran. Banci jadi sekerajangan kami seh ibas kami erkhotbah pe. Terpuji termulia gelar Tuhan. Alo kendu toto kami enda Bapa, ibas Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Kata penutup ibas kami mereka semangat membantah. Apa upahku di dunia ini? Upahku adalah diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani. Terus melayani dengan semangat Tuhan Yesus masuk-masuk kita kerina. Shalom.